ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁଥ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ଗଣେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ୟୁଥ କ୍ଲବ ମଧୁବନ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୋରଣରେ ସଜାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ରାଟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ। ଗଡ଼ ବିଜୟ ଚାନ୍ଦପୁର ୟୁଥ ଫେଡେରେସନ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ବାଭଳି ତୋରଣ ଶାଗକୁ ଆଲୋକୀକରଣରେ ସଜାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। मो ना प्रदीप्त कुमार स्वाई सम्राट क्लब भाइस प्रेसिडेंट पूजा कमिटी आम सब पूजार जिते सदस्य मैंने अच्छु समस्त कमिटी समस्त सुचारू रूपे परिचालन समस्ते समस्त सब समस्त बहुमूल्य समय दे आम सम्राट क्लब रे सब सुचारू रूपे भल भाव मीटिंग करूँ ता सहित केमती नुआ नुआ ढंग से सम्राट क्लब तोरण हम नुआ नुआ ढंग से केमती कार्य हम केमती पारादीपवासी मानक नुआ नुआ यूनिक यूनिक टाइप तोरण देखो से विषय में सब सदा सर्वदा चिंतित थाउ से सब नहीं आम सब नुआ ढंग से ही कार्य करूँ। मुख्यतः हूँ आमर जी रही प्रेसिडेंट बंशीधर बेहेरा से आम मानक सुचारू रूपे परिचालना करती कौन से आम भल मंदर से छड़ा होती एमती कि नुहे आम खाली गणेश पूजार एकत्रित हो आम सदा सर्वदा वर्ष वर्ष धरी सब समस्त समस्त सहित जोगाजोग रहू आ समस्त मझे मझे मीटिंग करूँ ये सब केमती आगू भल हम ये सब तोरण केमती भल नुआ नुआ ढंग हम से बाबद आम सब अन्य जगह को जाऊ देखापी यूनिक यूनिक टाइप आजिकल तो सब नेट जुग होगलानी से बाबद आम सब कौन कर नेट सब देखी दूसरी केमती कौन है तेणु विशेषकर जो आमर जॉइंट सेक्रेटरी भाई कहले जे जमती आम गोटे बाउंश पातियार बाउंश टोकईक नहीं जमी तोरण कराई एमती कि आम बहुत पूर्व कर सारी आम आउ कि कर सारी कौटी धान चूड़ी एमती तुलार सोरिष विभिन्न प्रकार मूर्ति भी कर सहित मुविंग सिस्टम कर ग्लास करूँ गोटे तोरण करूँ बहुत यूनिक होता थे घास गोटे टेंट करूँ एमती होता तेणु विशेषकर मुझे बहुत विशेषकर धन्यवाद दी पारादीपवासी को से उत्साह सहित आसती से मन में गोटे उद्दीपना थाए जे आम सम्राट क्लब गोटे मेढ़ देखू सम्राट क्लब रे कि प्रकार नुआ यूनिक वर्ष करेंगे से पारादीपवासी मैंने समस्ते उत्साह सहित सम्राट क्लब आसती से आमको आहरी प्रेरणा दिखती आहरी उत्साह दिखती जे आम आहरी आगू आगू केमती भल भल करूँ एवं तो आम साथी आम छोट छोट पिलाने भी आम सहित मिसीगले आहरी आम विशेषकर आमर क्लब मेम्बर 36 ରୁ 40 संख्या हो गलुँ तेणु से आमको कम करने आहरी सहयोग हो पारे पिला सहयोग कर ए प्रकार ढंग से पूजा पालन कर दीर्घ 35 वर्ष होगा 35 वर्ष होगा पूजा करमर क्लब रे कौन विशृंखला और कौन अप्रीतिकर कार्यक्रम ये सब किसी हुए समस्त को सम्मान दि जाए जमी बड़ रू सान जाए समस्त सम्मान दि जाए कार्य कर आगू आम करूँ प्रति वर्ष आम करूँ वृक्षारोपण करूँ ब्लड डोनेट कार्यक्रम करूँ जो अनाथ आश्रम मझे मझे जामें पिला खाया वस्त्र सब दि जाए ये वर्ष वृक्षारोपण पुणी अनाथ आश्रम खाଇବା देवा तापर समुद्र कूल जो आम सफाई करवा ये सब कार्य प्रति वर्ष आम थाए सम्राट सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी आमर गोटे भजन संध्या अच्छी आपर गोटे पाला परिवेशन अच्छी ये सब अच्छी निरा ढंग से पालन कर वर्ष 35 वर्ष में पदार्पण कर आपण तो निजे मैंने देखुं ए वर्ष कौ भाया मेढ़ आमर प्रति वर्ष तार विभिन्न प्रकार ढंग से प्रति वर्ष नुआ नुआ रूप से सम्राट कौ वर्ष गछ एवं चरुअर्ण होता प्रति वर्ष सम्राट क्लब पारादीप पूर्ण भिन्न ढंग से गणेश पूजा पालन कर आसुची आमर सबू कर्मकर्ता माने पूरा अति उत्साहतर सह राति दिन एक करी प्रति वर्ष गणेश पूजा पालन कर लोक मानकर बहुत उत्साह आम सम्राट क्लब बहुत प्रबल गहली थिला पुलिस प्रशासन भी आमको बहुत सहयोग करी आम भी शांति श्रृंखलार सहित आम पूजा संपादन करुचु आमर बापीना बाबू अच्छा आमर जो कर्मकर्ता मैंने अच्छा बड़ भाई जो मिश्र भाईना बंशीधर भाई भी सी अच्छे से बहुत केमिति प्रति वर्ष लोक आकर्षणीय देव अन्यर मौज जाक जकम न करके केमिति आकर्षण सम्राट क्लब प्रति वर्ष ये हम आप तो विभिन्न मेढ़ को जाऊँगी सम्राट क्लब प्रति वर्ष केमिति भल करटा आपण मैंने लोक सरस सुंदर करा पारादीपवासी सम्राट क्लब प्रति अति उत्साह तो अपेक्षा करते केमिति सम्राट कर आप देखुन ए वर्ष गोटे साधारण झुड़ी की नहीं मेढ़ प्रस्तुति होती आमर मूर्ति पूरा निरा सबू कर्मकर्ता मैंने एक करी केमिति सफलता करेंगे पूजा कर गोटे जगार
ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ତୁହାକୁତୁହା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତା ବାଦ ବି ଆମେ ଏଇ ଗତ ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ରବିବାର କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ସାହର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଆମେ ପୂଜାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁ କିଛି ସମାଜକୁ କିଛିଟା ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଏଥର ବି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛିଟା ମେସେଜ। ଆମର ଯେଉଁ ତୋରଣଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କିଛି ଚିଲ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି। ତାର କନସେପ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆବର୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ମେସେଜ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କାଉ ଚିଲ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ତା ଉପରେ ମନିକା ଦେବନାଥ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ଏଥର 23ତମ ଆମେ ପୂଜା ଧୁମଧାମ କରି ବନାଉଛୁ। ଆମ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ ଭୋଜନ ସେବା ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବେ। ଏଇଥର ଆମେ ଯେଉଁ ତୋରଣ କରିଛୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାପରେ ନାରୀକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଥର ଯେଉଁ ଆମ ଗଜନନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆମେ ବନେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର ରହେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 14-15ରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 14 ତାରିଖରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଲକାଟାରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଛି କଳା ଅଛି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ସେ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଧୁମଧାମ କରି ବନେଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛୁ। ଖାଲି ଆମର ଏ କ୍ଲବ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଉଛୁ। ଭାଇଚାରା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏଇଥିରେ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମେସେଜ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଉ, ଭଲ ବାଟରେ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଦେଶ ବଢ଼ୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ପାଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ବି ଅଛି। ତାକୁ ବି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବାଜା, ଢୋଲ, ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଏଇସବୁ କଳାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଭସାଣି ଧୁମଧାମ କରି ବନେଇବୁ। ଏତିକି କହୁଛୁ। ପୂଜା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁ କେମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଠି କିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ କଲୋନୀରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ରେଡ଼ିଓ କଲୋନୀ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ସବୁ ରେଡ଼ିଓ କଲୋନୀର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପୂଜା ପାଇଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଏ।